ભરૂચ જિલ્લાના રાજપારડી ખાતે રાજપૂત સમાજના તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓના ઉત્સાહવર્ધન માટે સન્માન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। શ્રી રાજપૂત યુવા સંઘ દ્વારા યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં સમાજના હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓને પ્રમાણપત્ર આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા। રાજપારડીની શાહ સમાજની વાડી ખાતે શ્રી રાજપૂત યુવા સંગઠનના આયોજન હેઠળ તેજસ્વી તાલાઓના સન્માન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। कार्यक्रम शिक्षण क्षेत्रे उत्तम प्रदर्शन करनार राजपूत समाजना विद्यार्थीओने समाजना आगेवानोना हस्ते प्रमाणपत्र अने सम्मानपत्र अर्पण करी प्रोत्साहित करवामां आव्या हता। आ प्रसंगे जिल्ला पंचायत प्रमुख डिम्पलबेन राज, पूर्व जिल्ला पंचायत प्रमुख महेन्द्रसिंह वासदिया, जिल्ला पंचायत सभ्य धर्मेन्द्रसिंह परमार, समाजना आगेवान मुरजी बावा नकुम, गजेन्द्रसिंह सुरतिया सहित अनेक महानुभावो उपस्थित रह्या। महानुभावोए विद्यार्थीओने अभिनंदन पाठवी शिक्षण क्षेत्रे વધુ પ્રગતિ કરવા માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી। પૂર્વ જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ મહેન્દ્રસિંહ વાસદિયાએ શિક્ષક સંસ્કાર અને એકતાની વાત કરી કાર્યક્રમનું આયોજન કરવા બદલ આયોજકોને અભિનંદન પાઠવ્યા। કાર્યક્રમમાં સમાજના અગ્રણીઓ અને વાલીઓ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા। સમગ્ર કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે શ્રી રાજપૂત યુવા સંઘના સભ્યોએ ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી। કાર્યક્રમ સફળતાપૂર્વક સંપન્ન થતા उपस्थितोए आयोजकोने अभिनंदन पाठव्या हता। आज रोज राजपारडी मुकामे झगड़िया तालुका युवा संघ द्वारा रजपूत समाजना झगड़िया तालुकाना युवक युवतीनो जे 75% उपर 10मा અને 12મા ધોરણમાં पास थया छे एमनो सन्मान समारंभ राखवामां आव्यो। आ कार्यक्रममां भरूच जिल्लानी टीम वती विजयसिंह वाघेला, धर्मसिंह राणा अने आ झगड़िया तालुकाना जे तमाम गामों छे रजपूत समाजना ए तमाम गामोमांथी तमाम वडीलो उपस्थित रह्या अने आ वडीलोनी उपस्थितिमां आ सन्मान समारंभ योजवामां आव्यो। अने आ सन्मान समारंभ योजवामां आव्यो एमां तालुकामांथी लगभग 60 जेटला युवक युवतीओने आज सन्मानित करवामां आव्या अने एमने आवनार भविष्य माटे खूब आगळ वधे अने समाजनुं नाम रोशन करे अने देशनुं नाम रोशन करे एवी शुभेच्छा पाठवामां आवी। अने आ कार्यक्रम वती झगड़िया तालुकाना वडीलो ए आ झगड़िया गामनी युवा टीम छे एमने आ कार्यक्रम योजवा अने आ शरूआत करवा बदल खूब खूब अभिनंदन पाठववामां आव्या। अखिल गुजरात राजपूत युवा संघ द्वारा संचालित राजपूत युवा टीम झगड़ियाए 4 થી 5 एजेंडा साथे युवा संगठननी शरूआतना भागरूपे धोरण 10-12 तेजस्वी तालाओनुं सन्मान, बीजो एजेंडो छे दशेरा उत्सवनी उजवणी, त्रीजो एजेंडो छे रजपूत समाजनी वाड़ीनुं भवननुं निर्माण अने चौथो एजेंडो छे महाराणा प्रताप स्मारकनी स्थापना। आ 4 एजेंडाने परिपूर्ण करवा माटे समग्र समाजना वडीलो, युवानो, भाईओ बहनों, राजकीय आगेवानो सौ साथे मळी अने आ 4 एजेंडाने परिपूर्ण करवा माटे आ युवा टीम कटिबद्ध छे अने आवनारा समयमां आ टीम सौ साथे मळी अने आ 4 एजेंडा 5 एजेंडा अने समग्र समाजना सर्वांगी विकास माटे जे जग्याए जे जरूर हशे ते परिपूर्ण करवा माटे कटिबद्ध छे। अस्तु। जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।